मोर शिक्षक बा अध्यापक अध्यापिका कर्मचारी बंधु मानू प्रणाम करी मोर यूट्यूब चैनल को स्वागत करुछि जहाँ स्टडी टेक बाय दास सार नाम नामित। आज आमे से दुख जंत्रणा बा निष्पेषित अवस्था थिबा मोर भाई माने बा मोर बंधु माने को निश्चित दुखर सहित बा दुख रे थिबा कथा को पुणी आउ थरे दोहराउछि जहाँ गवर्नमेंट समस्तियों पई कला किंतु आम पई कौन कला बा कौन करिवे से कथा तांकु ही जଣା। जहाँ भी होउछि हो जेतबळे आउटसोर्सिंग कर्मचारी कथा उठे गांधी मार्ग रे हजार हजार संख्यक कर्मचारी माने निश्चित तांकर आंदोलन कले बा सी आंदोलनटा निश्चित पॉजिटिव मार्ग रे गला। जहाँ आमर ये फोटो आमे देखि पारुथिबा निश्चित लॉ मिनिस्टर कथा हो किंबा आमर चीफ मिनिस्टर कथा हो एमाने रही बा आमर एटी विधायक बाबू सिंह कथा हो एमाने रही तांकु गोटे सक्सेस रो पाददेश को आगे नबारे सहायक हेले ये आउटसोर्सिंग कथा। किंतु जेतबळे आमे 662 आउ 488 रो बंधु माने रहिले तांको दुख टिके निश्चित दुख अछि। ता भितरे किछि अछंती 8 रु 13 किछि अछंती कहउचंती 8 रु 18 किछि 8 रु 20 बर्तमान आउ किछि रहि गले जे 20 रु 25 जे भाई आमे कौन कलु भूल कलु भाई आमेर किछि भूल नहीं आमे तो चाहूँ समस्त हवा दरकार कि जदि से कौन कर न कर अलग कथा किंतु गोटे स्टैंडिंग पॉलिसी गोटे कर दिंतु जो माने प्रोटोकॉल भितर ऑटोमेटिकली धीरे धीरे आसीजिवे। ए कथा को गवर्नमेंट टिके चिंता करवा दरकार बा जो माने संघर मुखिया रहउचंती ए कथा को टिके आलोकपात कले सबु भाई भौणी मानकर किछि असुविधा होंता नहीं। जो माने आमर शिक्षक रहिले बा कर्मचारी रहिले बा ता भितर डीओ माने रहिले बा क्लर्क माने रहिले समस्त कथा निश्चित गवर्नमेंट टिके बुझीबा दरकार। किंतु गवर्नमेंट तो बुझीबो निश्चित कारण जेतबळे आउटसोर्सिंग कर्मचारी कथा कहा जाए ना सेतबळे से माने जेतबळे रहिथिले सेतबळे तांके गोटे चुक्तिभित्तिक भाव में रहिथिले जे जेतबळे रेगुलाराइज पोस्ट आसीबो सेमानंकु बाहर करा जिवो। किंतु कथा हला जेतबळे आपण बारंबार बारंबार रहिबे बा प्रति वर्ष जेतबळे रिपीटेड हेकि रहिबे सेतबळे कोठी ना कोठी आमे आशा बांधी बसी थांती। आमे देखिबा जे पूर्वर गोटे आपणकर जदि आसिस्टांट प्रोफेसर कथा कहवा जो आसिस्टांट प्रोफेसर बीजेडी गवर्नमेंट रे जॉइन करथिले से माने गोटे 10 मास पई चुक्तिबद्ध होइकि थिले। 10 मास पर तांकु गवर्नमेंट 3 वर्ष पुणी रिन्यूअल करदेला जिते 3 वर्ष रिन्यूअल करदेला से माने कौन कले जे जाइकी आपणकर गोटे हाईकोर्ट पिटिशन कले ता भितर गवर्नमेंट तांकु रेगुलर करिया को बाध्य होला बा ए भलिया केस भी हैला। जेहेतु आउटसोर्सिंग कर्मचारी गोटे एजेंसी थ्रो रे जाही सेमानकर जदि रेगुलाराइज हो जाउची एठी आमर लॉ मिनिस्टर कथा हुंतु बा बाबू सिंह कथा कहतु एमाने आसिकी एमानकु रेगुलाराइज रो गोटे प्रस्ताव दउचनी जे किछि दिन पर एमानकर हबो। किंतु आमर सीमित रही जाइछि जे गोटे हाई लेवल कमिटी रो मीटिंग होउची मीटिंग हबो मीटिंग सकारात्मक हैला निश्चित पॉजिटिव अछि भाई कौन पॉजिटिव अछि कौन नाही से कथा किछि जणा नाही किछि आमर फाइनेंस रे किछि ता विषय रे किछि भी आसी नाही। ता भितर आउ गोटे उंकी माइला ये तो आउटसोर्सिंग कथा गला जे से भाई भौणी मानकर जहाँ हो गला भल है कारण जो 9 दिन से माने जो खरा काकर रे बा शीतर जो पड़ते से कष्ट निश्चित जो मैंने कष्ट कर माने कष्ट कर कष्ट को आम निश्चित उपलब्धि करें आम आशा करवा मो भाई मैंने आशा करुवे मोर विश्वास निश्चित है। किंतु या भितर गोटे उंकी मारी जे ऑल जो टीचर्स को कथा जो माने आमर जूनियर टीचर रहिले बा जेटी टीचर रहिले से माने जो रही 13,000 टीचर अधिक रही से माने कम पैसा पाइकी रोते से कथा यदि देखा से माने भी तांकर स्ट्राइक रे से माने बसीथिले स्ट्राइक रे उठिले नाही से मानकु गवर्नमेंट गत काली निजे मोहन सरकार गत काली तांकर रेगुलाराइज करदेले। जहाँ भी हो मोहन सरकार को निश्चित आम धन्यवाद ज्ञापन करवा जे ये सरकार ये कथा को शुणुचंती ताहले आमे कहवा जदि जो माने स्ट्राइक रे बसुचंती तांको कथा को खाली गवर्नमेंट आलोकपात करुची बा कर्णपात करुची ना आम मैंने स्ट्राइक रे बसी ना आम कथा को कले ना ए कथा भी गोटे बुझा आवश्यकता अच्छी
ଯେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେମିତି ଆମର ଆଉଟସୋର୍ସିଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯେମିତି 2-3 ମାସ ଟାଇମ୍ ନେଇଗଲେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କମିଟି ବସିବ, ଆମର ତ କରିଦେଇଛନ୍ତି ହାଇ ଲେଭେଲ୍ କମିଟି ବସିବ, ତାହେଲେ ଆମର 3 ମାସ ଭିତରେ କିଛି ହେଉନାହିଁ, ୟା ଅର୍ଥ ଆମେ ବୁଝିବା ଏଇଆ। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଯାହା ହଉ ଗୋଟେ ଖୁସି ଖବର ମୋର ଶିକ୍ଷକ ବା ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଯାହା ହଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଡିକ୍ଲାର ଗତକାଲି କରିଦେଲା ଯେ ସେମାନେ ଭାରି ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ସେ କଥା ବି ହେବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ବା ଏଠି ନିୟମିତ ହେଲେ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର ସେ କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ଏଇ ପେପର କଟିଂରେ ବାହାରିଛି, ଆପଣମାନେ ଏଠି ଦେଖିଦେବେ 30,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଶିକ୍ଷକ। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଲା ସେମାନେ ତାଙ୍କର ହେଇଗଲା ବା ଆମର ଆଉଟସୋର୍ସିଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ହେଇଗଲା, ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କର ହେଇଗଲା, ଏମାନଙ୍କର କଥା ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ ପାପ କରିଥିଲେ ବା ଆମେ ଯେଉଁ 488 କିମ୍ବା 662 ବର୍ଗର କର୍ମଚାରୀ ବନ୍ଧୁମାନେ ରହିଗଲେ, ତା ଭିତରେ ଡିଓ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ଆମର ଅଛନ୍ତି କ୍ଲରିକାଲ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ନନ୍ ଟିଚିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ବି ଅଛନ୍ତି, ଟିଚିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ବି ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଅଧ୍ୟାପିକା ଅଧ୍ୟାପକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ କଥା କ'ଣ ହେଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟିକେ ମୁଖ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ୟା ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ରହୁଛନ୍ତି ମାନେ ମୁଖ୍ୟ ହୋଇକି ଯେଉଁମାନେ ବଙ୍ଗ ଧରିଛନ୍ତି 8ରୁ 13 କଥା କୁହ କିମ୍ବା 8ରୁ 18 କଥା କୁହ କିମ୍ବା 8ରୁ 20 କଥା କୁହ କିମ୍ବା 20ରୁ 25ରେ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ସଭାପତି ଭାଇମାନେ ବା ରହିଲେ ସେମାନେ ଟିକେ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଯଦି ଏକାଠି ସମସ୍ତେ ହେଇକି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଥାନ୍ତେ ବା ଏଠି ଗୋଟେ କିଛି ନିଷ୍କର୍ଷ ଆସିଥାନ୍ତା ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରିବା। କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା, ଦେଖିବା ଆଗକୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଲା ଯେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯାହା ମୋର ଆନାଲିସିସ୍ ପାର୍ଟରୁ ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ଏ 3 ମାସ ଭିତରେ କିଛି ହେଉନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଟିକିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଆଉ ଟିକିଏ ଆଲୋକପାତ କରିଥାନ୍ତେ ବା କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମ କଥା ବୋଧହୁଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବୁଝିଥାନ୍ତେ। କାରଣ ଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମହାନ ହୃଦୟବାନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, କାରଣ ଗତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଠାରୁ ନିଶ୍ଚିତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଭାରି ହୃଦୟବାନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ଯାହା ଯେହେତୁ ମୋହନ ସରକାର ବା ମୋହନ ମାଝୀ ସାର୍ ଯେହେତୁ ଗ୍ରାସ୍ ରୁଟ୍ରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କିଙ୍କ କଥା ସେମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମର ଆଶା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ବା ବୁଝିବେ ବୋଲି ଆଶା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ। କଥା ହେଲା ଯେତେବେଳେ ତ ହବାଟା ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପାଖରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ଯେ ସହନୀୟ କରିବାକୁ। ଯଦି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ରଠୁ ଶୀଘ୍ର ଟିକେ ହେଇଯାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ବୋଧହୁଏ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ବୋଲି ଆମେ ଆଶା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଲା ଯେ ଆମ ହାତରେ କିଛି ନାହିଁ, ତଥାପି ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ପୁଣି ଚାହିଁ ବସିବା। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ବା ଆମର ସଂଘର ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ସେମାନେ ଟିକେ ଯଦି ଆଉ ଟିକେ ଆମେମାନେ ଲାଗନ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମ କଥା ବୁଝନ୍ତା ବୋଲି ଆମେ ଆଶା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା। ଏତିକି କହି ମୁଁ ଆଜିର ମୋ ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ଏଇଠି ମୁଁ ରଖୁଛି ବା ମୋର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ମୁଁ ରଖୁଛି ଯେ ଦେଖିବା ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି, ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଆମ ପାଇଁ କରୁଛି କି ନାହିଁ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତ କରିବ ନିଶ୍ଚିତ କଥା, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଶୀଘ୍ର ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ହେଇଯାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ବୋଧେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ବୋଲି ଆମେ ଆଶା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା। ତଥାପି ଏଠୁ ଆମେ ଗୋଟେ ନୀତି ଶିକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ ଶିଖିଲେ ଯେ ଏକତା ହିଁ ବଳ ବା ୟୁନିଟ୍ ଅଫ୍ ପାୱାର ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଲେ। ଯଦି ଆମେ ଏକତା ସମସ୍ତେ ନ ରହିବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଏମିତି ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଯିବ। ଆମେ ସବୁବେଳେ କହୁଥିବା ଯେ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଯାଇକି ଯିବେ ମିଟିଂକି ଯାଇକି ବସିବେ ସେମାନେ କହୁଥିବେ ବାହାରେ ଆସିକି କହିବେ ମିଡ଼ିଆ ଆଗରେ କହିବେ ଯେ ସକାରାତ୍ମକ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଦେଖିବା କେବେ ସକାରାତ୍ମକ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ବା ଏଠୁ ଆମେ ନୀତି ଶିକ୍ଷା ପାଇବା ଦରକାର ଯେ ଏକତା ହିଁ ବଳ। ଯେମିତି ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଯେ ଖଣ୍ଡିଏ କାଠି ଯଦି ଥିବ ଆମେ ଫଟକିନା ଭାଙ୍ଗିଦେବା, ବିଡ଼େ କାଠିକି ଆମେ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବା ନାହିଁ। ସେଇଭଳିଆ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ କର୍ମଚାରୀ କରି ଦେଖାଇଦେଲେ ଆମର ଶିକ୍ଷକ ବା କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସେମାନେ କରି ଦେଖାଇଦେଲେ। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଲା ଯେ ଆମେ ହାୟର ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ କରିକି ଦେଖାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ହେଲା ଆମର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ। ହଉ ଯାହା ବି ହେଉଛି ହଉ, ଦେଖିବା ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି। ଆପଣମାନେ এই ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରହିଥାନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ଏଭଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଯେକୌଣସି କଥା ଅପଡ଼େଟ୍ ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ। ତା ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଆଉ ଟିକେ ଖୁସି ଖବର ଜାଣି ରଖିଥାନ୍ତୁ ଯେ 19 ତାରିଖରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ହିୟରିଂ ଥିଲା, ଯଦିଓ ତା ବିଷୟରେ ମୋ ପାଖକୁ କିଛି ଚିଠି ମୁଁ ପାଇନାହିଁ। 19 ତାରିଖରେ ହିୟରିଂ ଥିଲା ଯେ କ'ଣ ନା 391 କ୍ରାଇଟେରିଆ କଲେଜ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ଲକ ଲେବୁଲରେ +2ର 2ଟି କଲେଜ ଆଉ +3ର ଗୋଟିଏ କଲେଜ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଉ ଥରେ ସେ ପିଟିସନ୍ କରିଥିଲା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ, ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାରିଯାଇଥିଲା। ଯଦି ସେଇଟା ବି ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ କିଛି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହେଇଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ପେନସନ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଠିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଯିବ। ଆଉ କିଛି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ବା ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ସ୍କେଲ୍ ମିଳିବାରେ ସହାୟତା ହେବ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ରହିଲି ଯେ ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ମୋର
शिक्षक और शिक्षयित्री बंधु मानक प्रणाम करी मो आज वीडियो को मुझे एंड करुच्ची रही धन्यवाद। आम जगन्नाथ पाखे मुझे भी प्रार्थना करुच्ची आपण मैंने भी प्रार्थना करूँ जे मोहन सरकार बा मोहन ये सारंकर कंठरे कि विजय हूँ कि शीघ्र टू शीघ्र आमर ग्रांटिनेट पॉलिसीटा केमी से काढ़ा व्यवस्था रखंतु रही धन्यवाद।